Lamshugo Swrangchati Kokborok Koktwma Angam Nogitamo Newspaper Martin ni Kokborok Koktwma Ungkha চাশালো সদর বিজেপি হামানগো হাসিনি জুতা জুতা কবথমা রনতে বিজেপি নি বারহা কতনি কাজকো জেপি নাদাবাই বাক্সা কাশি হিমবুতগো থাগি মাজাখা হাসিনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবতে হাসতে বিজেপি নি কাজকো ডক্টর মানিক শাহনা করে বদনি কবনি আদনর दोबारा बूथ बूथ पर दो व्यक्ति के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लेटर आप भेजे हैं उसको ट्रांसलेट करके कोकबोरक और बंगाली में हम लोग बूथ पर भेजे हैं। और इन लोगों को ये भी हमने कहा कि साथ में ये लेटर जो है वो इसके साथ सैनिटाइजर और आपका सैनिटाइजर और फेस मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। और संपर्क अभियान में मोदी जी का जो बात बोले हैं इसके बारे में भी उन लोगों को समझाना है, वो भी काम किए हैं। हमारा त्रिपुरा सरकार का भी बहुत सारा काम जो है ये भी ये जनसंपर्क के साथ घर घर में ये बताया गया है। जहाँ तक जनसंपर्क का सवाल है, यहाँ पर बहुत सारे जगह ये अभी इतना बारिश हो रहा है और कंटेनमेंट जोन काफी हो गया। जो टारगेट हम लोग लिए थे उस टारगेट से हम लोग थोड़ा सा पीछे है। फिर भी आपने वो कहा है इस महीने के लास्ट तक फिर ये कोशिश जारी रखना है और वो भी हम लोग कर रहे हैं ताकि ये टारगेट जितना हम लोग लिए थे उतना पूरा हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आप जिस तरह बताए थे हम लोग काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उसके बाद संकल्प एक ही दिन में हम लोग 9 में पूरा त्रिपुरा में एक ही दिन में हम लोग संकल्प एक साथ किए थे। और वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग 35 किए थे। टोटल पार्टिसिपेंट थे 17,000 और वर्चुअल रैली हम लोग एक किए थे, उसमें टोटल पार्टिसिपेंट थे 85,000। मोर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग 12 किए हैं और टोटल पार्टिसिपेंट से 6,500। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारा बैठक हो रहा है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लॉकडाउन के कारण हम लोग एक दूसरे से फिजिकली बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जिस तरह आपने आपके तरफ से जिस तरह आपने निर्देश दिए हैं, वर्चुअल रैली हुआ या वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके आधार पर हमने सभी काम किए हैं। और ये जब से ये कोरोना वायरस का प्रकोप हमारे पूरा देश में भर ये फैल गया है, त्रिपुरा भी इसका अलग नहीं है। फिर भी आप जिस तरह हम लोगों को बताया ये फीड द नीडी हो। চাশালা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন লোয়াজমুং বাই বুবাগ্রা খর আগুল নেতাজি রুট তংনাই বাড়িয়া বহন কাইসা থুই সিগাদে পান্দা সংযোজাকা চাশালা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন লোয়াজমুং বাই বুবাগ্রা খর আগুলনি নেতাজি রুট তংনাই বানিয়া বহন কাইসা থুই সিগাদে পান্দা সংযোজাকা আসালি পান্দাও ফাইমানজাকা পান্দা চেঙ্গেরি ফাই হাস্তিনি জামুং বেদেকনি তেই থুমুং বেদেনি মন্ত্রী মনুষ্কান্তি দেব পান্দাও ককনারাল থাংতনি শাখা বার হাকতুর তেই হাস্তেও করোনা ভাইরাসনি বাগৈ বানিয়ারাও বেলাইনো হামিয়া আঙ্গৈ তঙ্গো অমহাই জরাও হামিয়াও ত্রিপুরাও হোল গ্রসার মার্চেন্ট এসোসিয়েশননি সাকথারমা বাই মথানি সামং খাইমা রংনতি বলাইখা মন্ত্রী আসানি পান্দাও বনকারিব ফাইমানজাকা এমএলএ আশিস কুমার সাহা এমএলএ রামপ্রসাদ পাল তে মথানি গুবনি আদংর এই মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় বাণিজ্য ভবনে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভাপতি শ্রী কুমার শাহ মহাশয়, মঞ্চমভিষ্ট ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানীয় সদস্য আমাদের দাদা শ্রদ্ধেয় রামপ্রসাদ পাল মহাশয়, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কমল পাল মহাশয়, উপস্থিত অন্যান্য মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এবং প্রেস এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সম্মানিত বন্ধুরা, সবাইকে আমি
রাজ্য মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। রক্তদান মহৎ দান, জীবনে এর থেকে বড় দান আর কিছু হতে পারে না। ত্রিপুরা একটা ব্যতিক্রমী রাজ্য, ভারতবর্ষের মধ্যে যে রাজ্যে রক্তদান উৎসবের মেজাজে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করা হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোনো না কোনো প্রান্তে রক্তদান শিবির হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে মোট রক্তের চাহিদা তার 92% রক্ত এই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এটা ত্রিপুরার জন্য একটা শুভ লক্ষণ। আমরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, সমগ্র পৃথিবী, ভারতবর্ষ একটা কঠিন সময়ের মধ্যে আমরা অতিক্রান্ত। লকডাউন পরিস্থিতি, যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে কখনো দেখিনি, কিন্তু এই পরিস্থিতির শিকার আমাদের হতে হয়েছে। তো এই লকডাউন পরিস্থিতিতে এই মহারাজ বাজারে যারা ব্যবসায়ীবৃন্দ রয়েছেন, বিশেষ করে গ্রসারি মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আপনারা নিয়েছেন। আপনারা বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হতে দেননি, তার জন্য সমস্ত কর্মকর্তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা জানি যে মহারাজগঞ্জ বাজার সারা ত্রিপুরাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং আলু বলুন, পেঁয়াজ বলুন, টমেটো বলুন, অন্যান্য সামগ্রী বলুন, ডাল বলুন, তেল বলুন, বাজারে কিন্তু অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। বাজারটাকে আপনারা কন্ট্রোল করে রেখেছেন। লকডাউনের প্রথম অবস্থাতেই মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যে খাবার পাওয়া যাবে কিনা, যাদের দরকার 2 কেজি আলু, প্রথম দিনে 20 কেজি আলু সংগ্রহ করেছেন, পেঁয়াজ সংগ্রহ করেছেন, তো আমরা আতঙ্কিত হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে এই বাজার সুষ্ঠুভাবে সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করায় রাজ্যের মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে এমনি রোজগার নেই। যারা কর্মচারী রয়েছেন তারা বাদ দিয়ে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, তারা কিন্তু রোজগার ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় যদি দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি হতো, রাজ্যের মানুষ অবস্থা বেহাল হতো। যাই হোক, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত রাখবো না। আজকে এই ধরনের অনুষ্ঠান আপনারা করায় আমি আপনাদেরকে অসংখ্য অভিনন্দন জানাই যে আপনাদের ব্যবসার ফাঁকে এক সামাজিক যে দায়বদ্ধতা রয়েছে আমরা মানুষের, সেই কাজটা আপনারা সুস্থভাবে করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন এবং সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। बारहाते हास्ते हापनि बखाते कोरोना भाइरस न कासनानि बागै बखुबो मास्क थोपनानै साखले मुरजाखा आबनो हास्तेनि लुकुराव खबै ट्राफिक पुलिस रब बारजा नाविन पालाई तंबो तमुं हापनि दागि मुनो नरके ग्राक माजार रेजागनाय आबो तंकसं बरफ एबा ट्राफिक पुलिस फना हुंथन भारत हाते हास्ते हापनि बखाते कोरोना भाइरस न कासनानि बागै बखुबो मास्क थुनानि साखले मुरजाखा आबनो हास्तेनि लुकुराव न खबै ट्राफिक पुलिस रब बारजा नाविन पालाई तंगो तमुं हापनि दागि मुनो नरके ग्राक माजार रेजागनाय आबो तंकसं बरफ फना उंदी एबाखे ट्राफिक पुलिस फना उंदी माजार रेजागनायनो सा साल्ला बाबाग्रा खर आगुलिनि कर्नेल चौमनि आमचायो मास्क थुनायनि बागै मास्क बिरोधी अभियान अंकुरै अबहायनो शाखा डीएसपी विष्णु देवनाथ बतेबो शाखा हापनि बखाक्ति मास्क थुनानि नांनाय हनै साख्लायजागमानि न खनाया रंग न फाइन फिनजाका तै फाइने साल्ला बदागि माननारागिया हनके फाइन डाबल अंनाय हनै शाखा डीएसपी विष्णु देवनाथ সুপার ট্রাফিক পুলিশ ইজ কনসার্ন মানে আমরা এই আগরতলা সিটিতেই আমরা সীমাবদ্ধ। আপনারা দেখতে পাবেন আগরতলা শহরে ম্যাক্সিমাম গাড়িতে এবং যারা পেডেস্ট্রিয়ান আছে ম্যাক্সিমাম মাস্ক পরে, এর মধ্যেও কিছু আছে রিক্সাওয়ালা বা যা অটো রিক্সা বা টমটম দিয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু মাস্ক পরে না। তো আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমাদের কাছে এই ফাইন করার অধিকারটা দিয়েছে। আমরা 200 টাকা, যারা ফার্স্ট টাইম মাস্ক পরে না 200 টাকা করি এবং সেকেন্ড টাইম যদি সেটা হয় সেটা 400 টাকা হয়। মানে আরেকটা বিষয় যেটা দেখা যাচ্ছে যে মানে আপনার ট্রাফিক দপ্তর থেকে মানে যে সতর্কতা জারি করছে, তো অনেক সময় দেখা যায় অনেক ট্রাফিক পুলিশ আছে যারা মানে এই যে মাস্ক পরা বা এই শিল্ড ইউজ করা এইসবগুলো ইউজ করে না। তো সেটা নিয়ে আপনার তাদের প্রতি মানে আপনি একজন ইয়ে হিসেবে আপনার মানে
না, আমাদের স্টাফ এবং অফিসারদের প্রতি আমাদের কড়া নির্দেশ আছে যে অবশ্যই তারা মাস্ক পরে থাকবে এবং হ্যান্ড গ্লোভস এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রত্যেকটি ইস্যু করা আছে, দেওয়া আছে। এবং কিছুদিন আগে আমাদের স্কুলে কিছু শিল দিয়েছে। এই শিলগুলি যেখানে খুব আমরা ব্যস্ত জায়গা, এখানে শিল করেই আমাদের স্টাফরা ডিউটি করছে। এই মুহূর্তে কোনো অফিসার বা স্টাফ আমি দেখতে পাইনি আপনার মাস্ক না ব্যবহার করে বা আপনার গ্লাভস না ব্যবহার করে মানে কোনো পেপার চেক করতে বা কিছু সেটা হয় না আপাতত। খুব মানে এই ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। যদি মনে করেন যে মানে এমন কোনো আপনার কর্মী বা দাবিগত কর্মী যদি সেই অবস্থায় যদি ধরা পড়ে যে ও মাস্ক ইউজ করলো না বা সিল ইউজ করলো না, এইসব অবস্থা যদি মানে কর্তব্য অবস্থা ধরা পড়ে তাদের প্রতি মানে ব্যবস্থাটা কীরকম? অবশ্যই যদি এমনটা ধরা পড়ে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমরা ডিসক্লোজার দিই, তাদেরকে ডেকে নিই এবং তাদের প্রতি আমরা ডিপার্টমেন্টাল রিয়াকশন দিই। কি বার্তা দেবেন জনগণের প্রতি? না, এখন বার্তা বলতে তো যেহেতু নাম্বার অফ কেসেস করোনা কোভিড-19 আমাদের এখানে অনেক ইনক্রিজ হচ্ছে এবং কিছু কিছু রিপোর্টও আসছে যে পুলিশ পার্সোনালও সংক্রমিত হচ্ছে। তো আমার বার্তা থেকে সবাইকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং যে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি হয়েছে সেটা মেনে আমরা সবাই যাতে এই মুহূর্তটা আমরা কাটতে পারি, যাতে আর একটা কেসও ধরা না পড়ে বা আক্রান্ত না হয়। এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করলেই আমাদের এটা থেকে এই মুহূর্তে বাঁচা সম্ভব। শান্তির বাজার বখাকসিনি বীরচন্দ্র মন 11 ইংলিশ মিডিয়াম রংনগর কোনা মানজানাই রক চামং মাসায়া अंगै খরাংটি সাকাতে তমত থায়ক গাহামকে নাইবয়া হেनै কক্সে জাখা শান্তির বাজার বখাকসিনি বীরচন্দ্র মনু 11 ইংলিশ মিডিয়াম রংনগর কোনা মানজানাই রক চামং মাসায়া अंगै খরাংটি সাকাতে তমত থায়ক গাহামকে নাইকলমা করিনে বাগै কক্সে জাখা সাইমান খা অ থায়ক খরক চারসি দ করোনা ভাইরাস পজিটিভ মানজানাই রক তঙ্গ হেनै কোভিড কেয়ার সেন্টার जुदा जुदा जंजाल तमाबाई कोरोना भाइरास माजानाय रक गेटनि फातारो फाइ खरांथि सालायखा कक्सिल जाखा जरानि बिसिंग चामुं मासाया बिथिरक ब्रैजागिया थैरक गाहामके मानथगिया गन्दारक रै थुनानि बागै पजिटिभ मानजानाय रनो जे चामुं बागजामनि आबरो बेलायनो चानानि बागै चगिया हिनि शाखा अमो हाइपाति मुनि कोक्तमा मानै थाङै सगैखा एसडिपिओ डिसिएम एडिशनल एसपि यागुलो सारिनि दाम थाम तामनि जरावा थाङै सगैखा शान्तिर बाजार बखाक्सिनि बारजा मानजा बखाक्सतेपा समन रखित आरो थाङै लुगुरं बाय कक सालायगातै बसाक बाय थंमनखा कोरोना भाइरास पजिटिभ मानजानाय रनो चामुं बेलायनो हामिया बागजामनि এখানে ভিতরে মেডিসিন থাকে তো, এডি ভিতরে মেডিসিন থাকে তো, গ্লাসটির ভিতরে মেডিসিন থাকে তো, পাউডার মতন থাকে না, কাজ করে না আগের থেকে কাজ করতো তো। কি হয়েছিল কি হয়েছিল? বাচ্চাটার খাওয়া কি, বাচ্চাটা কি খাইতেছে? দুধ তো টানিয়ে দেয় না, দুধ তো টানিয়ে দেয় না।
আমি সকালবেলায় ফোন করে গেলাম যে আমার 2টা গ্যাসের ট্যাবলেট দেন, আমার তাইলে ওখানে 11টা বাজে, ওখানে গ্যাসের ট্যাবলেট আছে না, 11টা 2 বাজে, ওখানে গ্যাসের ট্যাবলেট আছে না। ফোন করলে রিসিভ করে না, ফোন পাইছি না সকাল থেকে কইয়া রাত্রে 12টার সময় খানা দিয়ে খানা 12টার সময় পরশুদিন রাত্রে 12টার সময় খাওয়া দিতে আমরা আজকে 2 দিন ধরে বিকালে 4টার সময় খাওয়া দিতেছে। তাইলে আমার ভাড়াইয়া রক্ত পরীক্ষা করবো, শেষ পর্যন্ত আমার করোনার পরীক্ষা করছে। আমি কিছু ডাক্তারের মন্দসারি কইছি, এই আমার পরিবারও করছে, শেষ পর্যন্ত তাইলে পুলিশ ফাটাই দিয়ে আমার করোনার এই কথা বাচ্চা ধরে আনাইছে আমার কেন অ্যাকচুয়ালি আমার কেন টাইফয়েডের জ্বর, শরীরের ভিতরে ব্যথা ব্যথা জ্বর, কতক্ষণ ফর জ্বর, ভীষণ জ্বর। আমি কিন্তু কয়েকবার অ্যাক্সিডেন্টের রোগী। ডাক্তার আইছিল নি? 14 তারিখ পর্যন্ত ঠিক ছিল, ঠিক আছে, 14 তারিখের পরে কোনো কিছু ঠিক পাইতাছিলাম না। এখানে আছে কি গরু আছে না ছাগল আছে, কোনো ডাক্তার ডক্টরে খবর নিছে না। তারার উচিত প্রত্যেকদিন ডাক্তার এসে মেডিসিন কি দিতে আছে? মেডিসিন আমার ভালো করে কি দিতে আছে? মেডিসিন ঠিক মতো আইয়ে না। গ্যাসের ট্যাবলেট অনলি গ্যাসের ট্যাবলেট গ্যাসের ট্যাবলেট সেই করে গেছে গ্যাসের ট্যাবলেট সারা কোনো বড়ি খাওয়া যায় না তোলে গ্যাসের ট্যাবলেট সারা আমাদের বড়ি খাইতাছে আমরা বড়ি খাইতাছে আমরা সাইড দিয়ে সকালে টিফিন খেতে টিফিন খাওয়া যাওয়ার জন্য নাই আমরা সাইড দিয়ে এই জিনিসটি কি আজকে প্রথম আইছে? তারা নিজেরাই রেখে দিছে এটা লইয়া। দীপক চন্দ্র দেবনাথ চক্রবর্তী তার নাম, আমরা পুলিশের ধমকি দিতে আছে, পুলিশ আনতে গেছে, কতদিন আজকে কতদিন কিচ্ছু না, তার কাছে আমরা কইছি একটা দাম দেন, আমরা যাই আছে দেন, আমরা স্যানিটাইজার করুন, তাও দিছে না তারা। আর আমার টেস্ট হয়েছে আজকে 6 দিনের রিপোর্ট আইছে না অন্য 7 দিনে খাওয়া দাওয়া বেশি ভালো না টোটাল কতজন আছেন এখানে? টোটাল কতজন আছেন? लाइथाना जिसिनि सालमारि फासालाव आगरतला सालका थानाते सालका ब्रै थानानि साकथार मुंबाय बिकेरुतो तंनाय गोरोंसाब होटेलाव साक फालांग रम्मानि ते अ सामुं सित्रा बाय कबुरजा सिगला सिखलिरना रम्मानि पुलिस थांनाय जिसिनि सालमारि फासालाव आगरतला सालका थानाते सालका ब्रै थानानि साकथार मुंबाय बिकेरुतो तंमा गोरोंसाब होटेलाव साक फालाय रंनो रमजाखा अ सामुं सित्रा बाय कबुरजा किसा सलाताय बुरि रमो याक पाथाम रंखा पुलिस
Miyari pati mungo hotel ni manager khari thangka ulo police nai rutana ongkhori horono romi manka hotel ni manager no tini o hotel ni manager no dorbar nogo tisha jaka khane shaka haste crime branch ni officer inspector Firoz Mia কবে দায়িত্ব পেলেন এবং কি না আজকেই আমি কেসটা আমি হায়ার অথরিটির উদ্যোতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মিলে আজকে আমি কেসটা আমি হাতে নিয়েছি। এখন অবধি কি কোনো অ্যারেস্ট আছে? গতকালকে একজনকে ওই প্যালেস বিজয় প্যালেসের হোটেলের ম্যানেজারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে গতকালকে, আজকে কোর্টে নামটা? বিজয় সঞ্জীব রায়। এটার ভিতরে টোটাল 21 কতজন আছে? আসামি 2 জন। Agortolo aguliwo police tang bidin obuti samung belai nom bolai jana samung khone salai tong khatabo hastene wansu kunung lugora Khajani okra chakra taku khu phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna musana kereng koklok koktang sana kereng omahai channel roknoti Tamung kebo ni cerai rusapna musana koklok koktang sana kering tongke Swrangchati TV channel by mangjuna bagai koihoro sung cerai roknoti panda raine chini nikuma advisor somoni nearby Cosmopolitan Club Koktuk number 91301230569 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro Jerong instructs khane bangi bonaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kahamo biti man eba jona kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham koktwma te kaham septongo nini ane sapa no ari gono nogo tongtoi haban nogo tongtoi eba je propana structure jona kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshibina jo insurance company Orojoto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapidodoro grungdi omikumawo A new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 8575103000/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu khlajaya ro tongko borok dakti khlai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai nardi Kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotani slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni chamung mui sungthani berma sampum nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaishabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tipra sobai Jai ke naikuli snamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg
tebo kaham ke shawi mana ke te berma kaham chanan bagai dini simino kering sidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex, 3rd floor, Chanmari, Agartala, West Tripura, India. Pin number 799006. Koktwma Koktang Koktwma Busha Sinarungi Bagi Kaisa Kaham Koktwma Tubi Phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel Hasiba Kabangma Kokborok Koktang Koktwma Busha Sinai Krung Tongo Baksa Suikarna Sepmanka Baksa Suikarna Sepmayaro Tongo Borni Bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel Kaisa Sep Tubi Tongo Juda Khalayoi Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khalai juda koktang koktwma busa sirei rokni shimurona thumui bolibu shawi khorangbai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koktang koktwma busa rokno Swrangchati Koktwma channel lo koktang koktwma busa porimung patane bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai krengai mano jero sumu honai borokni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kahamte kaibusuk simu horka hatibo waisa koktang koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koktang koktwma busa porimung pandago jerok simu hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonai jeroni simu kubang horka tei kaham simu horka abudi roma sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokrubai Bulai Kari Jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simur honai rokni simurno sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrubai hamjangnai khugrubai krung sikringro norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai krungai norokni simurno horin mankha Pathago Kokborok Kokrubai hayune kuchu khamplayo achuthai manthunu hwnai jotono khaka hamte chiba yafaro hambai Agartala Puro Nigam ne Brui Nau Wat ni Lowa Jimung by Dokli Meda Chomuni Bo Monchi Ograni Corona Kari Haste Shamnani Naharmuni Obiano Buskangon Nahari Jami Buti Te Amatu Jamani Panda Sonozaka Agartala Puro Nigam ne Brui Nau Wat ni Lowa Jimung by Dokli Meda Chomuni Bo Monchi Ograni Corona Kari Haste Shamnani Naharmungno Obiano Buskangon Nahari Jami Buti Te Amatu Jamani Panda Sonozaka Asali Pandawa Kognara Tangani Dokli Meda Chomuni Amsene Mondol Kasko Coronavirus Yakni Kagnani Bagai Jami Buti Amatu Chanani Belano Nago Hinishaka Tamuni Hinba Jami wo vitamin Shitongo Abo Shakni Bagai Belano Kaha Aboni Bugino Hastini Monchi Okrani Lowajung by Hati Brum no Sashalo Hastini Joto Wato Omohai Panda Klaizago আপনারা অবগত আছেন সবাই আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে আমাদের যে পুরো এলাকাগুলি আছে সবখানেই আপনার প্রতি শনিবারে 4টি শনিবারকে নির্ধারণ করে এই যে আমাদের লেবুর শরবত এবং আনারস খাওয়ানোর মাধ্যমে করোনাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা ব্যাপকভাবে শনিবারগুলিতে মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে মানুষ এই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে একে সফল করছেন। আমরা বিশ্বাস করি মানব সভ্যতা যে ধ্বংসের মুখে আজকে আছে সে সারা দুনিয়া জুড়ে যে মানব সভ্যতা ধ্বংসের মুখে প্রতি মুহূর্ত যে প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে আমরা সম্মুখীন হচ্ছি সত্যি কি মানব সভ্যতা টিকে থাকবে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের দেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যে একটার পর একটা যেই
মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হচ্ছে তা সার্বিকভাবে সফল হবে এবং আমাদের এই কর্মসূচির এই অঙ্গ হিসেবে এই প্রোগ্রামটাও মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি এর মাধ্যমে আমরা করোনাকে অনেকটাই প্রতিহত করতে পারি। কত নম্বর মণ্ডলতে আপনার? এটা মণ্ডল বলতে আমাদের MC 44 ওয়ার্ড আর কি, এটা আগরতলা পৌর নিগমের 44 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার নামটা? আমি উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী, এখানকার ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি আর কি। Okhiza bohokri shamong tangi manya amoni berese hastemari ui shamong kare keimong khawa tongo coronavirus ti lockdown ni bo obothi jorabo shabo kisasda jobano hine mokol lokza tabo kame ti prasha kame lukro Okhiza bohokri shamong tangi maya amoni berese hastemari ui shamong kare humong kare ajmong kare Kirimong khawa kobolja coronavirus te lockdown obuti haijorabo shabo kisa sida chubaino hunai mokol lockdown tabo kami amjani tongkosong tongnai tiprasa lugro Thai Angkha Korbuk Division Bagachantal Edisi Blesni Pomang Para Gumudi District O Parawo Agini Simino Tongo Tongo Huk Hai Chanai Tipasa Lukuro Hugni Shamung Humu Tangai Chanai Kung Basi Shini Nog Nukong Tabu Berena Junjalo Klaiza Yang Shablon Division in Bonkul Hatiwo Tangi Mugitung Takitang Panga Hunkebo Beleno Haksal Ayango Guragapa Hatiwo Hunkebo 15 km Haksal Piaba Kapal Hameni Sakawa Poza Kotor Tabuni lockdown in Jorawo Patoro Tangibo Shamun Klai Maya Ajubi Maya Logo Tongibo Shamun Kuri Humu Kuri Okujak Boho Hatiwo Tangibo Hugni Mugitung Takitang Pali Manzalia Junjali Sakawo Junjal Kopulong Ungi Tonka Okami Lokurong Shakawo Piaba Hastino Nakulora Ketabo Shabo Emele Unno Shabo Minister Unno Obno Tisha competition Ungatong Shiwa Sabneslay Sabo Kaplai Ungimano Absukul Palaya Piaba Unkulko Klaiza Grija Huk Kai Chanai Hukni Shamung Tangi Chanai Lukurone Kogno Wansunai Sekebo Kuri Korok Sapano Kuri Obuhai Hamia Zorawo Tangi Yak Tobui Chubanyani Obuhai Junjalen Jorawo Kamine Lukurone Junjale Kogno Kanawi Leri Pano Chuba Choni Yak Fologika Tripura Chubalai Buto Dine July Tani Chicha Shalmari Cha Sholo Kungbachi Chini Nukungo Sir Thamra Marung Chubaka Tripura Chubalai Buto Aramanjaka Korbuk Divisional Committee President Sanmoni Tripura Rebanta Tripura A Moyalni Roja Devendra Tripura Isho Chandra Tripura Kushimoni Tripura Tei Deru Singh Tripura Akosong Pathago Sanmoni Tripura Tei Moyal area ni Pomang Rabanta Tripura Koktwma ni Bishingo Saka Korbuk Subdivisional Chubalai Buthuni Pokho Bakhate Pila Bila ki Hambai Tini Omuti Hajora Phagi Chino Subamani Bagai Enke Ang Taibu Hambai Yapha Namasogo Jara in Kok Tripura Channel na Yei Bono Tungai Rong Bagibo Ang Hambai Maya Phago Jang Tini Chubalai Buthu Korbuk Subdivisional Ni Ang Sak President Tungo Engke Chini Korbu Moyala Duita Moyal Tungo Kaisangka Isra Moyal Chini Makhe Tima Moyal Pura Athrata Edisibilis Rotungo Obsinga Kaisa Chungyang Tima Moyal Oro Atta Edisibilis Tungo Para Tungo Sisikta Para Jung Khanakha je I Pomang Barini je Obostha Oronita Botamarwa Japan Chandra Tungo Thangnai 9 तारिख जुलाइयाव फाताराव थांतंनाय जेराव गनै ग्रिसा बर' ग्रिसा नुखुनि चराय ब सामुङाव थांगै तांगुनि बागै रांखौ फैसानि आजिनानि बागै थांगै फाताराव हा फाताराव लकडाउन नुमाबाय सामुं मथाकजाक थांबाय नुबो फायखा ओंखाय खाना माने क अर बनि नुबो होम क्वारेन्टाइन तुंना मतो सेरकम যথেষ্ট करै अबनि बागै स्कुल नुबो मा तंखाइन खानागो किसा कासालखौ पाराबाय ओंखाय ब किसा किरि जागो ओंखाय बिनि हाक चालाय पाल दग थांगै हराव पाल दग थुगो मा हाय गोरों गुथुं जाहि खानागो ओंखाय थानाय 9 तारिख जुलाइगा ब रुम हसाइ जान थांजाखा पजिटिभ मानजागै बनि हयतेखे ओ एलाका पूरा एकटा रिस्ट्रिक्टेड खाइजाखा जे नाव 14-15 दिन माव खागला ओंखाय अब अवस्था मोबाय ओ पारानि बरो मैक्सिमाम 7 परिवार ब करि नुखुं हु खलाइजागो लेबार खलाइजागो
borok bulungni muya bulungni muithai phagise obahai obostha go solegi tongo engke oroni je obostha je khnamani imo korbuk subdivisionani last border iyang kha sabrum bai korbukni kacharo ekta border boni bazar khe matro 2টা bazar kaisa bazar ongkha monobongkol 12-13 kilometer hinknago engke iyang khebo gurakapa bazar korbukni bisingo obakhe pray 15-16 kilometer obahai obostha go se kachalma borok ake muithai phagai se jago bo je khnamni ko boni mai se boni maikhlese rungduk lek bazaro muithai phaiyakhai bo kuno miliya engke omote hai obostha go bo 14-15 दिन যেখানে লকডাউন হয় না মাও খাইয়া কন্টেনমেন্ট জোন হিনখানা কইবা বক জন সাখা ফুনবাই যে সার মহাই অবস্থা মতিজার হিয়ে ओंखे जोंनि कक त्रिपुरा चेनेल टिउब मुखा ब्राउनि जे अबस्था न अबनि बागै जों ससाइटि राव त्रिपुरा सुबालाय बुथु दैदुलमा बाय जों पुरानो रुवाजाराव न सहयोगिता नागै रुवाजाराव जार पाराग ब खांलाय लागे जेरा खना अखा लागे ओंखे निजनि चा बाना न किसाफा बालायफा चासना मति जराग इंगे न जत न खा फुलागे बाक्सा क्लेबा 20 केजी बाक्सा 30 केजी 10 केजी अमाहाय खेगे कर्मचारी राव इनके एलाकानि बर्तमान सरकारनि जत रखसे सुबालायखा जत और कोनो महिला गय जत न और होलागे कोनो जों चाय पाया नों पाया चा बारा नों बारा फारिगे चुकजागै अबहाया जिनि खा कुमति जराबा किसा बागै फासालायना जिनि बानाना हिगेसे जों खांलागे दुइलाय जामनि जों कोनो सरकार बया ओंखाय जों कोनो जिनि कम्पानि बर' कम्पानि अबहाय बया व्यवसा बानिज्य कतर दङ अबहाया रांख फैसा मेला दङ अबहाया एकटा मति समय जराग जों सहानुभूति बन जों पिसिबि उंगै जुबालाय बुथु उंगै जों जतन सहयोगिता बाय मसुद जों खारि जामनि कया जतन सहयोगिता बाय खैगे और जों बन याफाय लागे माइरं प्राय 300 केजि किसासो बारा কয়টা ফ্যামিলি উনাদা पारा माने जेरम के 57 परिवार 57 ফ্যামিলি 300 মানে 300 কেজি 300 केजि किसासो बारावनो ओंखाय बाद बाकी का हाकसालमा जों नाखमालिया माहाय अवस्था आरो চিনি চ্যানেলে হইতেবো নরকনো বেলায় না হামবাই खाताय साको आं सानै मुसुगो आं आर कैसा कयना मुसुगो तिनि कप त्रिपुरा चैनेल तै जिनि साब डिभिजनालनि जारा जे बर्तमान प्रशासन तंनाय जोंनि सरकार इनके आरो अन्यान्य जारा अफिसार लेभेलनि जारा प्रशासनिक क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेशन जारा तंनाय आं कयना मुसुगो त्रिपुरा जोंनि जुबालाय बुथुनि पक्षंगै इपारानि पक्षंगै बावनि अवस्था बाव जे करबुकनि लास्ट बाव दारा दंगो बाव एकदम कासाकासि साब्रुंबायसो दंगो बुरनि समययाव बाव बुरनानि बागै अनेक कष्ट एत जंजाल बाव जेरा खनाय तेगे एत हासालमा थांगै बाव जे यां थांगेरनि तमाहिनाय बंकुलो बुरनानि खूब कष्ट बावनि बागै ओंखे यांखैबो गुरा काफाखारबो चालौ ओंखे बावनो आंखै खाकामनि जेहेतु बाव चिनि करबुक साब डिभिसन नि तंगनिबा करबुक साब डिभिसन सिंगनो कायसा बावनि बागै एकटा बावनि जे बुटार प्रयोगनि बागै बुरनानि बागै चिनि करबुक सिंगना कुनो एकटा जायगा बुट सेन्टार फायर हामनाय हिया प्रशासननि थानिबो आनि कयमु सुबालाय दा निनमुंखलाय आनि बुमुंखाय सानमानि त्रिपुरा चुबालाय बुथुनि आं प्रेसिडेन्ट करबुक साब डिभिसन हामबाय दा Aha timang maya ni pumang are bantu kuma Tripura sesoti para ni 57 para 57 ruwaza ni oi ang bini sakago ang pumang moi tong biniyo iro Japan tondar ruwaza para pumang bari ni name বাজারও বঙ্গ পরিবার অনেকে হয়তো হো থাহা তাও তামিলা তিবিলা জল বানিবা প্রায় করে যেসবগুলো মানেই তো তাবো যে খানা মানে না মানে জড়াতে যেসব ওই তো जों जोंनि ससाइटि तरफ থেকে जों माइरं खाङै जलि एलाकानि माइरं खाङै कर्मचारी दंनाय सिरो अनेक रकम जाना दा साइज खानो मोजाङै रावनो तबुगै जों 3 कुइन्टेल Ono matin ko tin mayroong sung niya ro da nya ya para.
বেলে না হামবাই ও তিনি ত্রিপুরা চুবালাই বুথুনি হইতে নরকন মাইরং রক ইয়াফারিকলাং খানাবলি ন কালাখা অ আচ্ছা ইরো বুসুক ফ্যামিলি মালাই সাতান্ন কারকে তাকরে কঠিয়া খরা তোর সাতান্ন সামুং রক তোমা খাইলাই চালাইব ন সামুং তাবা খাই সাই খুবরক খাই না খুবলাই চাপলি তে সার রক নরকন চুবা ফাইকা বা ত্রিপুরা চুবালাই বুথুকনি হইতে নরকন চুবা ফাই নরক চাদে চাদা খা তন্দে তং থুক জাকা মাनै বেলাই না তাকুক নিনমু Jawan Sendra nungo parani ruaza Sabrumni Ungi Premananda Trupani report Swrangchati. Hayong hakotor coronavirus ni bagai lockdown shaklaijak o lockdown ni bagai tabuni haste hapang lokorona focus almari tango bodol kheta tongri te jotono mask thepadi hinai Hayong hakotor coronavirus ni bagai lockdown khlaijak o lockdown ni bagai tabuni haste hapang lokorona focus almari tango bodol kheta tongri te jotono mask thepadi tongri hinai Tabo haste hapan kuchuk beremne adong ro juda thairego mask thepe borok na fine phanangai tongo tei fine banawai tongo haste hapan ni bokhak tui omhaina kok sakai ri phano tabuni hapango tongnai mantri emre rokhe meeting misi khlai tongo borok nang tui meeting misi khlai pro lokorok na sawi tongo jotona mask thepade hinai phia borok re mask thepaya omai hinai kok siche monka ayen pitin tangpangra jogodish teporma Abono kariba boteba saka tabo hapongo tongnai BJP IPT borokhe juda thairego meeting misi khlaina bagoi borokno police permission ebai tongo phia kebangna bodol onrokhe meeting khlaina ni bagoi permission dejagya abono kariba boteba saka Tripura hastini sarkar Tripura ni MP Reboti Tripura laithana salo khumulongo edisiu BJP ni kaisa meeting ko samani tongo IPT rok borok bekerengjak khnai boni okok sungno phiremonka IPT tangpangkara jogodish teporma Tabo IPT bodoni ingoi omono sanmung tabune hapangni thani borokhe bhaike meeting khlaiman kebane bodorke tanga khlaimaya haini bagone boskani salo IPT ni bukhakti social distance meeting khlaijak hnai saka IPT tangpangra jogodish deborma tini Koktwma kothumoko bonokari manjaka IPT ni kasko Vijay Kumar angkano khobai kubonra Jottono khulungka IPT ni Kokborok কেন্দ্র অফিসীয় চৌধুরী নরকম মিডিয়া রকম মানবা বলমুখমণি কারণকা जों INPT बोसोरनि एडिसि चौमारिनो रोगै যদিও তাবো হাইঙ্গ সারা পৃথিবীও COVID-19 Corona virus kaisa pandemic ni tomoni bagai hayongo jotto স্বাভাবিক যে জীবনযাত্রা tomoni obotabo যারা অবস্থা প্রায় 25 তারিখ জুলাই additional fresh water community noi auditorium INPT Swrangchati worker conference Nungjakman Agini Raida Hichabo Hunkai concerning sub-divisional magistrate concerning SDPU Borok security measurement hall ni arrangement joto borok khayo সেই হিসাবে जों অলরেডি রাধাপুর PSO কাছে ইনফরমেশন রিজার্ভ এডিসিনি অথরিটি ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স প্রিন্সিপাল অফিসার IC18 বছর ইনফরমেশন রিজার্ভ বরক শাখা SDM নি কাইসা তাবুক যে নিয়ম ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নি যে গাইডলাইন বাংলা বা ইংরেজি বিধি বিধান বিভিন্ন নির্দেশ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অব মেনটেন খাইয়ে মাস্ক থুবই আমতে খাইয়ে SDM নো অ্যাপ্লিকেশন খাইতে হংকে SDM কনসার্নিং SDPO নো লেটার হবে তারপরে সে হল নিজে মালিক বড় পারমিশন দেয়
কিন্তু जों पयलावनो कमिउनिकेशन खामानि करे 15 जुलाई SDM जिरायनायानो যখন जों যোগাযোগ खालाया আমরা SDM जिरायनाया साका ताबो मीटिंग मिছিল प्रोग्राम में परमिशन नाने आन पारबियो करिया ताबो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बसे दिसिनाय गदाल खायै सालकिसा सिगां स्टेट गवर्नमेंट कासे सार्कुलार लेखा সেই সার্কুলার অনুযায়ী जों SDM बाय टप सालायनानै करे हंगाय चीफ सेक्रेटरी नो थांनाय 16 जुलाई आं निजे थाङै 25 जुलाई हमलंग सालसानि आयेन बिधाननि वार्कार कनफारेन्सनि ताबुंनि जत्त कोरोना भाइरस न कासुनानि बागै जे गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर मास्क जतनो जों अबलगै जों खायनाय हिनै काशा एप्लीकेशन खाया चीफ सेक्रेटरी नो किन्तु चीफ सेक्रेटरी ऑफिस থেকে তিনি 18 जुलाई 10:30 11টা বিশিঙ্গ কাছে চিঠি রহরি সাপা যে नॉमनी जे समस्त एप्लीकेशन आंगमांका रिगार्डिंग परमिशन फॉर होल्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी लीडर्स ऑन 25 जुलाई 2020 at Noy Auditorium TTADC Kumulu. I am directed to inform you that due to prevailing pandemic COVID-19 situation and as per the guidelines issued by Minister of Home Affairs, Government of India dated 29 June 2020, your application dated on 16 July 2020 regarding permission for conference of party leaders on 25 July 2020 at Noy Auditorium, TADC headquarters, Kumulu, is regretted. Kaji Chomtini, Kompelunka, Baitonka, Chini Buskami, 25 July, Noy Auditorium, ADC headquarters, सालसानि पार्टीनि जे वर्कर्स कन्फारेन्स अब ताबक जों दिफारमा खाया आपातत बन्द खाया किन्तु नाउ आवर क्वेश्चन इज ताबक जोंनि प्रश्न अंका हास्टेनि जत्त ताखौ बुखौ नायदोंमोन छात्र युव कर्मचारी राज्यवासी भारतवर्ष पृथ्वी फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन थार्ड लॉकडाउन फोर्थ लॉकडाउन एरपर आनलक फेज नम्बर 1 आनलक फेज नम्बर 2 चलित अंकुरु तब बाहायन कोरोना स्प्रेड बारिनो दङ किन्तु जों नुखा भारतनि तथा त्रिपुरा राज्यनि जे रुलिंग पार्टी शासक दल बीजेपी IPF जत सरकारी नियम कानून मानिए हुई लगातार भावे त्रिपुरा राज्य हो IPF बीजेपी हो बीजेपी ने IPF हो गोबां दल ने आगे दल बदल खाई प्रोग्राम खाई दङ विशेष खाई 8-9 दिन सिगां जों नुखा हरपसा त्रिपुरा राज्यनि विधायिका MLA बुरै MLA मास थुबियावै तेलियामुराव पार्टी प्रोग्राम खायदों हरपसा मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार गंगानगर 100-500 बरकती टाउन हल पार्टी कर्मसूची खायदों बीजेपी MLA सुशांत चौधरी जिरायनायाव सरकारनि मुङै संगठननि मुङै मास्कविहीन मास्क सारा प्रोग्राम खायदों yang त्रिपुरा राज्यनि आईन मंत्री 12 तारिख जुलाई प्रेस कन्फारेंस खाई राज्यवासीनो ज्ञान दो राज्यवासीनो कोरोना बागे का सुनाय अब फोरोंगो अथच बर्तमान दिन 13 तारिख जुलाई और लेफम आवा थांगै पहाड़ एलाका कावै अनेकनि पहाड़ एलाका एकदम असंरक्षित
मास्क करै सैनिटाइजार करै आमती जागाव थांनिब मिटिं प्रग्राम खायदों दालागे जों सानाय এই যে ভারত সরকারনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরনি যে গাইডলাইন অবেকি শুধু অপোজিশন পার্টির সুবিধা অবনা মানিছিলেন বা রাজ্যনি শাসক দল রক্ষায় ইচ্ছা মতো প্রোগ্রাম খাইতে মনে আর जों প্রোগ্রাম খাইনাनै हिंगाबो खायनाय जदिबो जों साजा एभरिथिं गाइडलाइन मेड बाय नेशनल डिजास्टार मैनेजमेंट जों मानियो खायनानै किन्तु खायलिया जोंनाबो खूब राज्य सरकारनि जे चिठी सोंहरो माने आमतिखे जत पार्टिनो मानानै इंथों बीजेपीनोबो आमति खायो चीफ सेक्रेटारि रिग्रेट खायो इंथों IPF तिनोबो चिठी इस्यू खायो रिग्रेट खायो इंथों किन्तु अब खायजा गया एक तरफा भावे त्रिपुरा राज्य बीजेपी IPF ती जुट त्रिपुरा राज्यनि बरंनि मकलनो अननतिके लांनानै बागै ताबुक शुद्ध बंगनि तामनाय पाटनानि बिसिङाव गन्दगोल खायदों किन्तु जों आगामी दिनाव आमतिखे बार बार रिग्रेट खायदोंमोन परेबो जों ससियेल डिस्टेंसिंग मेंटेन खालामै मास्क थुबै जों बोसखाङो किन्तु जोंबो प्रग्राम खाथिनाय ताबुक जों नायदोंनाय बीजेपी IPF टी जुट सरकार गावनि जे शरीक ब्लक गावनि पार्टीनि एक्टिविटीज बाहायके खाया जों बना नायनाय एवं जों सालकिसा दिननि परे INPT बाइक दंनाय जों प्रग्राम खायनानै एकतरफा भावे त्रिपुरा राज्योआव जुदि बीजेपी IPF तिरपसिनि सार्वजनिक कर्मसूची खायनाय अबोध नङा सेकेंड पॉइंट सालकिसा सिगां रहस्यबादिनि तिनि खरगसा IYF तिनि विभागीय सभापति राज्य सरकार षड़यंत्र खायै उग्रपन्थी बाय जोग शासक कमहनै मनोरमै ताबुक हाजत ठिकराय दं किन्तु बखरकसा चिनि IYF तिनि डिविजन प्रेसिडेंट रसबाड़ी बाजाराव बिदि भालो बिनि बुमुं बाहायके बिनि टेलीफोन नम्बर बलंनि बरं याबो थांकाबो साइमिया बखरकसा इनोसेंट निर्दोष बन ताड़ाताड़ी बिना सत्य मुक्ति होना जोंबो राज्य प्रशासन बखाय तब चिंता कैसे को सालकिसा सिगां 14 तारीख 15 तारीख जुलाई में खूब सम्भवत पूर्व त्रिपुरानि इलेक्टेड MP त्रिपुरा राज्यनि जनजाति मोर्चानि सभापति माननीय रेवती मोहन त्रिपुरा IPF टी विरुद्धे जे एक अभियोग खायमानी जे IPF टी बलंनि बरबाय लिंक दङ IPF टी दल पुराटाई उच्छृंखल কোনো डिसिप्लिन गैयै हिनि सामाने ताबो कि जों राज्यवासिनो सुंदमान माननीय सांसद रेवती मोहन त्रिपुरानि बक्तव्य अबेकि व्यक्तिगत बक्तव्य ना बीजेपीनि बक्तव्य एकजन बुजनदार खरगसा देशनि MP যদি হাইকেন সাইতো হাকায় इनका मो सरकार बर्तमान IPF टी बीजेपी सरकार की उग्रपंथी सरकार IPF टी 16 तारीख जुलाई रेवती मोहन त्रिपुरानी बक्तव्य चैलेंज खाई विबृति रेखा तब जों सानांगौ जों मो सम्पर्के राज्य सरकारनि स्पष्ट बक्तव्य बीजेपीनि स्पष्ट बक्तव्य ताड़ाताड़ी राज्यवासिनो सालायनो उन्थुं 20 जन 15 जन 18 जन बरफ दिए अंचल भित्तिक विभागीय भित्तिक बरवा सभा जों खायनो दङ एरपरे जों बोसखांनि 1 तारीख आगस्टनि सिमि डिस्ट्रिक्ट वाइज कय डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट 3टा डिस्ट्रिक्ट दंनाय 29 नॉर्थ वेस्ट त्रिपुरा सिपाही जला
गुमती साउथ त्रिपुरा और जलानी चिनी प्रोग्राम खाइजाका मो प्रोग्राम लो बच्चों तब वर्तमान जे गाइडलाइन के मने मो गाइडलाइन हो जाए ना समस्त किसी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खाई ना जम खाने बुबग्रानी कब तो जो तो सेमनो बुबग्रा हानी बुबग्रा बच्चों जब तो चिनी बुकुम बना दिया हरो जब तो बुबग्रा ना ऑनर खायो रेस्पेक्ट खायो जों दाबो गोसोखांनाय एडिसि चंगरे अटानंनाय आबोथ' उननि कक्षिको तबे बुबग्रा बाय चिनि रिलेशनशिप बुसुक गाहाम अब त्रिपुरानि जत दफानि त्रिपुराबासि रक्षायनांगौ अजे बुबग्रा बाय जों गाहामखौनो आनास्टेन होननानै जों चिनि गोसोखांनो हागौनानै चिनि बोखारदों Hastiwa coronavirus salbun bari mani bagai belai no bokrok samani ngai basaka habang nai kolai honi buskango Hastiwa coronavirus salbun bari mani bangai belai no bokrok samani ngai basaka habang nai kolai honi buskango habang nai kolai ro kaisani ulo kaisa koksabui tongo coronavirus no kasunani bagai abuni bagai no saklai jagmani chisini July salmarini simi salsini bagai lockdown ari amsai gana rogo tongnai 23 July salmari jora abuni bisingti no phasalo phung damsini simi ari amsai gana rogo lockdown no nai Loitango hapang hangkor phani teidul mungbai amo haikino bubagra khor agluni akhaura ari amsayo krak kerong rajani bisingti lockdown khlaijaka phiaba lockdown ni fataro tonijaka bithi baraite nangkongmani thanglasu khlaijangnai malkhonro samung nangyawoi nokni chengra ongkhor kakhe majra rejangnai hinibo saklaijaka ari amsayo thepajaka hastini naimuthang tsano kari kobuni brindiarongno ari amsini lockdown ti Koktwma rebuskango phai SP Manik Das Shaka বর্ডার এরিয়াতে যে লকডাউন আছে এরিয়া সম্পর্কে যেটা সরকারি নির্দেশ আছে সেটা হলো যে রুরাল এরিয়াতে বর্ডার এরিয়ার মানে জিরো লাইন থেকে 1 কিলোমিটার এবং আরবান এরিয়াতে সেটা হাফ কিলোমিটার তো এই এরিয়ার মধ্যে কমপ্লিট লকডাউন যেটা 17 জুলাই সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ফর 7 ডেজ তো আমরা ওখানে যেটা এক্সেপশন আছে তা বাদ দিয়ে বাকি সবকিছুর মধ্যেই আমরা লকডাউন এনফোর্স করছি সীমান্তে কি পরিমাণ ফৌজ রয়েছে মোতায়েন রয়েছে কয়টি থানা চত্বর রয়েছে আপনার জুরিডিকশন বর্ডার এরিয়াতে অলরেডি বিএসএফ আছে বিএসএফ এর সঙ্গে আমাদের কোলাবোরেশন আছে তাছাড়া আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ এবং টিএসআর এডিকুয়েট ডেপ্লয়মেন্ট আমরা রেখেছি যাতে লকডাউনকে আমরা 100% এনফোর্স করতে পারি এবং তার মধ্যে একটা অংশ হয়তো লকডাউন এর কন্ডিশন কিছু ব্রিজ করতে তাদের এগেইনস্টে আমরা লিগ্যাল অ্যাকশন নিচ্ছি প্রচুর পরিমাণে আমরা ফাইন আদায় করছি অ্যারেস্ট হচ্ছে এবং সেটা কন্টিনিউ হবে পশ্চিম জেলা কয়টা থানা এরিয়া রয়েছে সীমান্ত এলাকা এখানে আমরা সাব ডিভিশন হিসাব যদি ধরি আমাদের পুলিশের 5টা সাব ডিভিশন আছে তার মধ্যে একটা সাব ডিভিশন জিরানিয়া বাদ দিয়ে বাকি সব সাব ডিভিশন যেরকম মোহনপুর আছে আমাদের এনসিসি পুলিশ সাব ডিভিশন আছে সদর পুলিশ সাব ডিভিশন আছে আমতলী পুলিশ সাব ডিভিশন আছে সেগুলোর মধ্যে বর্ডার এরিয়া আছে